السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة الأستاذ مصطفى. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج، وما تنساوش اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم باش ممكن تواصلوا معكم. وغادي نبقاو مع الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يوليوز، وغادي نمشيو لمادة اللغة الفرنسية، وغادي نمشيو لنص الانطلاق لا غران مير دو بوتي نيكولا، جدة ديال نيكولا الصغير. Je suis drôlement content, أنا فرحان parce que mémé vient passer quelques jours à la maison، لأنه ميمي بات تجي دوز معنا شي أيامات في الدار. ميمي سي لا مامون دو ما مامون، ميمي هي الأم ديال أمي يعني جدة. Je l'aime beaucoup، كنبغيها بزاف. et elle me donne tout le temps des tas de beaux cadeaux، وكتعطيني كل ساعة الهدايا. Papa devait partir plus tôt de son travail، با غادي يمشي للخدمة ديالو cet après-midi، هاد العشية، pour aller chercher mémé au train، بيخرج من الخدمة ديالو باش يمشي يجيب جدة من التران. مي ميمي est arrivé tout seul en taxi، ولكني ميمي وصلت بوحدها في تاكسي. maman a crié maman، mais nous ne t'attendions pas si tôt، عيطت عليها ماما، قالت لها ماما ما كناش كنتسناوك تجي بكري. Oui a dit mémé، j'ai pris le train de 15h47 au lieu de 16h13، c'est pour ça. قالت لها اييه مفهوم، ولكن انا راه خديت التران ديال 43 دقيقة عوض التران ديال 14 دقيقة، هادشي علاش جيت بكري. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte؟ coche la bonne réponse، يعني النوع ديال هاد لو تكست هذا واش هو نغاتيف ou bien descriptif ولا انجونكتيف. انجونكتيف كيعطينا حجج، هاد لو تكست هذا ما كيعطيناش حجج. ديسكريبتيف كيوصف لينا، هاد لو تكست هذا ما كيوصف ليناش. نغاتيف اذا كيحكي لينا على القصه ديال جده الكاتب. دو est extrait ce texte، منين جا هاد لو تكست هذا؟ لو texte est extrait du livre le petit Nicolas a des ennuis. 3. Quels sont les auteurs du texte؟ Les auteurs sont، شكون هما الكتاب؟ كاين عندنا سيمبي et غوزيني، هادو هما الكتاب les auteurs. 4. Comment s'appelle la grand-mère de petit Nicolas؟ اشنو هي سميتها؟ Elle s'appelle Mémé. 5. Pourquoi le garçon est drôlement content؟ Le garçon، كنجاوبو بنص ديال السؤال. Le garçon est drôlement content car mémé vient passer quelques jours à la maison. 6. Que donne la grand-mère au petit garçon؟ Elle lui donne des tas
de beaux cadeaux. Aïe. Des tas de beaux cadeaux. 7. Pourquoi Mémé est arrivée si tôt? Elle est arrivée si tôt car elle a pris le train de 15h47 au lieu de 16h13. J'ai pris le train de 15h47 au lieu de 16h13. Quels sont les moyens de transport cités dans le texte? Les moyens de transport cités dans le texte. يعني قال لك شنو هما وسائل النقل اللي تهضرنا عليهم النص. Le train, le taxi. Train ou taxi. Deux activités relaxives sur la langue lexique. Trouve dans le texte l'anonyme de يعني بينا l'anonyme ou le synonyme يعني بينا ضد ومرادف de départ. كاين عندنا arrivé هذا هو الضد ديالها arrivé ou le synonyme de heureux. Il est content. Dix. Ajoute un préfixe pour trouver l'antonyme de content. غادي نزيدو ليها mais باش تعطينا mécontent. Ajoute un suffixe au mot travail pour trouver un autre mot. نقدروا نقولوا travailleur مشتغل. On cite d'autres moyens de transport que tu connais. عطيونا وسائل نقل أخرى. كاين عندنا فيلو، كاين عندنا موتو، كاين عندنا افيون، كاين عندنا فواتور، كاين عندنا باطو، كاين عندنا كاليش، كاين عندنا سكوب. كاع هادو كلهم ce sont des moyens de transport. La grammaire trouve dans la phrase l'adjectif qualificatif et montre sa fonction. Je suis drôlement content. L'adjectif اللي عندنا هنايا هو je suis comment? Je suis content. Content. Sa fonction il est un adjectif attribut. كنعرفوا بأنه كاين عندنا l'adjectif attribut et épithète. 13. Remplace le nom souligné par un pronom. Même Mémé est à la gare. Papa est allé chercher Mémé. غنديرو Mémé est à la gare. Papa est allé
هاد ميمي غنعوضوها بلا. لا chercher. 14. Transforme la phrase déclarative suivante à la forme interrogative. يعني بلا نديرو une interrogation. Mémé est arrivé en taxi. نقدرو نديرو ليها est-ce que Mémé est arrivé en taxi. أولا نقدرو نديرو ليها Mémé est arrivé en taxi. Un point d'interrogation. Transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative en utilisant ne pas. Papa est parti chercher Mémé. Papa كنعرفو بأنه ne pas كنديروها كنديرو وسط منهم الفعل n'est pas parti chercher Mémé. 16. Relie les deux phrases exprimant la cause en utilisant car. Mémé est arrivé si tôt. نديرو Mémé est arrivé si tôt car elle a pris le train de 15h47 au lieu de 16h13. « 17. Souligne dans la phrase donnée le complément circonstanciel du lieu et le complément circonstanciel de lieu CCL et entoure le complément circonstanciel de temps. عندنا papa devait sortir cet après-midi. L'après-midi c'est un complément circonstanciel de temps. Pour aller chercher Mémé à la gare. À la gare, c'est un complément circonstanciel du lieu. La conjugaison c'est je mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le verbe être, présent de l'indicatif. نديرو je suis drôlement content. 19. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Vous, le verbe prendre le train. نديرو vous prendrez le train pour voyager demain. 20. Conjugue le verbe dans la phrase suivante au passé composé de l'indicatif. Tu, le verbe passé, tu كنعرفو بأنه في le passé composé كنصرفو يا إما مع l'auxiliaire être يا إما مع l'auxiliaire avoir. هنا عندنا tu es passé me voir. 21. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Nous, le verbe partir, nous partions chercher Mémé. 22. Mets la phrase suivante à la première personne du pluriel de l'impératif présent. Je finis mon travail. Singulier. Finissons notre travail. Alors, finissons nos travaux. 23. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Papa, le verbe se dépêcher. Singulier, papa. عندنا il كتبقى تجيب se كون كنتجيو غتولي عندنا me. Il se dépêche
pour aller chercher mémé. D. Orthographe. Je complète les noms suivants par œil, aïe, aïe. Un écu. Un écu. Reuil. Une abeille. Un portail. De la paille. 25. Réécris la phrase suivante en apportant les modifications nécessaires. عندنا je suis drôlement content بينا نديروها في nous. اش غادي نقولها؟ nous sommes drôlement contents ou bien contenteux. غادي نمشيو ل 26. écrit les noms suivants au pluriel. هما مكتوبين عندنا singulier. عندنا cheval, travail, trou, pneu. عندنا cheval اللي كيساوي لنا بال في لو بلوريال ديالهم chevaux. الا بعض الكلمات اللي كنزيدو لهم اس. travail, travaux. trou اللي كيساوي لنا او كنزيدوهم اس trou. pneu اللي كيساوي لنا ب كنزيدوهم اس. la production écrite. Je complète ce texte avec les mots suivants. عندنا prépare, dimanche, la viande, grand-mère, donne. عندنا chaque dimanche, nous rendons visite à ma grand-mère dans sa grande maison de campagne. Elle est contente de nous recevoir. Elle nous prépare un couscous aux 7 légumes et de la viande. Le soir, avant de partir, elle nous donne de beaux cadeaux. Je l'aime beaucoup. 28. Tu as visité la ville d'Agadir avec tes parents. Raconte en Céline cette visite. يعني هنا بدنا نحكيو على واحد الزيارة اللي درتي لأكادير. هنا كي قلت لكم راه غادي نحط لكم مواضيع على ديال الإنشاءات كلهم ديال الفرنسية. غير بقاو متبعين الصفحه، راه غادي نحط لكم مواضيع ديال الانشاءات كلهم اللي درتو. هنايا غادي نحاولوا نحترموا علامه الترقيم، تسلسل ديال الافكار، نحاولوا ما يكونش الاخطاء الاملائيه، وما نحاولش نخرج على صلب الموضوع. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الامتحان هذا. ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس والبارطاج، وما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. وكنذكركم بانه هادو فقط غير نماذج اللي غادي يساعدوكم في الامتحانات ديالكم. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.